હાલો, શ્રી રાંદલ વિદ્યાલય મોરબી, ધોરણ 7, વિષય હિન્દી, પાઠ 6, ભાગ 1. ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. पाठ 6, मालवजी फौजदार. प्रस्तुत एकांकी में एक छोटे बालक मालवजी फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृ प्रेम प्रस्तुत किया गया है. साथ में मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम को उजागर किया गया है. शिवाजी महाराज के सेनानायक तानाजी की स्वामी भक्ति को भी प्रस्तुत किया गया है. आ एक नाटक है. नाटकना पात्र है शिवाजी, मालवजी, तानाजी, दरबार. हवे आ नाटकનું પહેલું દ્રશ્ય આવે છે. સ્થાન છે शिवाजीનું शयन कक्ष. एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं. सामने भवानी का चित्र लटक रहा है. पास ही किशोर आयु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है. शिवाजी का एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आँख मलते हैं और उठ के बैठते हैं. मालवजी उन पर वार करता है. पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं. शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं. आ एक नाटकનું પાત્ર છે કે એમાં એવું ચિત્ર બતાવે છે કે શિવાજી છે પલંગ ઉપર સૂવે છે, સામે ભવાની માતાનું ચિત્ર છે અને એક કિશોર વયનો એટલે કે નાની ઉંમરનો બાળક ત્યાં ખુલ્લી તલવાર લઈને ઊભો છે જે શિવાજીની હત્યા કરવા માટે ઉતાવળો થાય છે. હવે આવા જ એક દ્રશ્ય હતું ત્યાં અચાનક જ શિવાજીની આંખ ખુલી જાય છે. આંખ ખુલતા જ એને એ છોકરાને માલવજી જેનું નામ હતું તે એને જોવે છે અને એના ઉપર વાર કરવાની એટલે કે એના ઉપર હુમલો કરવાની તૈયારી જ હોય છે કે પાછળથી તાનાજી આવી અને એનો હાથ પકડી લે છે અને શિવાજી તાનાજી તરફ પ્રેમ ભરી એટલે કે દયાવાળી પ્રેમાળ દ્રષ્ટિથી જુએ છે. કોના સામે જુએ છે? તાનાજી સામે જુએ છે. शिवाजी आश्चर्य करते हुए, तुम कौन हो वत्स? बालक वीरतापूर्वक, मेरा नाम मालवजी है. शिवाजी આવું અચાનક જોઈ અને બાળકને કહે છે કે તું કોણ છો બાળક? તો એ બાળક વીરતાપૂર્વક કહે છે કે મારું નામ માલવજી છે, હું માલવજી છું. शिवाजी गंभीर स्वर में कहते हैं, मालवजी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? शिवाजी કહે છે કે આ અપરાધના લીધે આ ગુનાના લીધે તારે શું દંડ સહન કરવો પડે તને ખબર છે? मालवजी निर्भयतापूर्वक कहते हैं, मृत्यु. शिवाजी कहते हैं, मृत्यु दंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी. मालवजी कहते हैं, वह क्या है? शिवाजी कहते हैं, तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो. इसमें मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे. शिवाजी કહે છે કે તારી હાલચાલ અને બોલવાની સ્ટાઇલ ઉપરથી એવું લાગે છે કે તું કોઈ વીર પુત્ર છો અને સત્યવાદી છો, तो मैंने आशा है कि तू खोटू नहीं बोले. मालवजी कहते हैं, जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है? शिवाजी कहते, युवक मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? मालवजी कहे, नहीं. शिवाजी શું કહે છે કે તું મને મારી અને મરાઠા સામ્રાજ્યનો માલિક બનવા માગે છે? मालवजी कहे, नहीं. शिवाजी कहे, क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर तबा लगाया है? शिवाजी કહે છે કે મેં તને કાંઈ નુકસાન પહોંચાડવાની કોશિશ કરી હતી કે રાષ્ટ્રપતિ કોઈ દાગ લગાવ્યો હતો કે તું મારી સાથે આવો વ્યવહાર કરસ? मालवजी कहते हैं, महाराज यह सब कुछ नहीं है. शिवाजी कहते हैं, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी जो तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो? मालवजी कहते हैं, यदि आप पूछते ही है तो सुनिए. मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे
उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं। आज 3 महीने से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दुभर हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता है। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। महाराज, इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आँख खुल गई। મને એક સૈનિકે કીધું હતું કે જો તું શિવાજીનો વધ કરી દઈશ તો હું તને ધન આપીશ। આવું શું કામ કહે છે કે એના પપ્પા, એના પિતા શિવાજીના ફોજમાં હતા, એની સૈનિકમાં સિપાહી તરીકે કામ કરતા હતા અને દેશની રક્ષા કરતાં કરતાં એ શહીદ થઈ ગયા હતા। અને એ શહીદ થઈ ગયા હતા તો ઘરમાં એની મમ્મી અને આ માલવજી 2 જ હતા અને 2 વર્ષથી તેને જમવા કરવાનું પણ મળતું હતું નહીં। એટલે એના લાલચથી એક સૈનિકે એને કહ્યું હતું કે જો તું શિવાજીની હત્યા કરી દઈશ તો હું તને પૈસા આપીશ। એ લાલચથી એ શિવાજીની હત્યા કરવાનું વિચારે છે, પરંતુ ત્યારે અચાનક જ શિવાજીની આંખ ખુલી જાય છે। शिवाजी कहते, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? जो तने आवी तकलीफ थी तो तुम मारी पासे केम न आव्यो? मालवजी कहते, महाराज, मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करने का तो आपका ही कर्तव्य था। मालवजी निडरतापूर्वक कहे छे કે મારે તમારી પાસે આવવાની જરૂર ન હતી, પરંતુ જે સૈનિક દેશની રક્ષા માટે શહીદ થઈ ગયા હોય તેમના રક્ષણ કરવાનું, એનું પાલન પોષણ કરવાની જવાબદારી તો રાજાની હોય છે, એટલે કે તમારી હોય છે। बालक की निडरता को मन ही मन सहारते हुए दिखावटी रोष से कहते, कोण कहे छे? शिवाजी कहे छे। बालकनी निडरता जोई अने शिवाजी निडरता जोई अने शिवाजी गुस्साथी कहे छे अने मनमा निडरताना वखाण करे छे। शिवाजी कहते, तानाजी, इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो और कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। शिवाजी तानाजीने बोलावे छे अने कहे छे कि आ बाळकने जेलमां पूरी दो अने काल एने मृत्युदंड देवानुं छे। मालवजी कहते, मृत्युदंड पाने से पहले मैं एक बात की भीख मांगता हूँ। मालवजी निडरताथी ज कहे छे शिवाजीने कि काल तमे मने मृत्युदंड आपो छो, परंतु हूँ एक वातनी भीख मागुं छुं। हवे आपणे आगळनो पाठ भाग 2 जोईशुं।